زوردار تالیوں کے ساتھ سب کو ویلکم کریں گے۔ خدا کے خادم جو ہوتے ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہوتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں تعظیم اور ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ہاللویا۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو، خداوند کے نام کی پرستش ہو اور خداوند کے نام کی ستائش ہو۔ میں شکر گزار ہوں چرچ مینجمنٹ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج جو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، تھرون ایٹ کراس اینڈ دا کراس ایٹ تھرون، صلیب پہ تخت اور تخت پہ صلیب۔ ہاللویا۔ خداوند کے کلام میں سے آپ کے لیے آج کا جو مین حوالہ ہے وہ پڑھا گیا، لیکن اس کے ایڈیشن میں ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب۔ اس کی 5ویں آیت سے، پس صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ 9ویں اور 10ویں آیت، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ ہاللویا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ یہ کویسچن، یہ سوال، یہ سوال ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ سوال آج تک موجود ہے کہ یہ کون ہے؟ مسیح کے دور میں بھی لوگ کنفیوز تھے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، اور بدقسمتی سے آج تک بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ ہم اس وقت تک خداوند یسوع مسیح کو نہیں جان سکتے جب تک ہم اس کے ساتھ سفر نہ کریں۔ ہاللویا۔ خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اور خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے کہا اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے مانگتا ہے تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھ میں سے پانی کے چشمے جاری کرتا۔ ہماری بلیسنگ، ہمارے میریکلز کا دار و مدار ڈائریکٹلی اس چیز پر ہے کہ ہم لوگ خداوند یسوع مسیح کو کیا کہتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کتنا چلتے ہیں اور ہم اس کو کتنا پہچانتے ہیں۔ ہاللویا۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سفر کا آغاز کریں اور سفر کا اختتام نہ کریں، ہم خداوند یسوع مسیح کو نہیں جان سکتے۔ میرے ساتھ میں تھوڑا سا پرانے عہد نامہ میں جانا چاہوں گا۔ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں، گنتی اس کا 4 باب، نمبرز چیپٹر 4، گنتی اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت۔
پھر وہ مذبح پر سے سب راکھ کو اٹھا کر اس کے اوپر ارغوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں. راکھ اٹھائیں، یہ باہر کے مذبح کی بات ہو رہی ہے. اس میں سے راکھ اٹھا لیں اور اس پہ کون سے رنگ کا کپڑا بچھائے؟ پرپل کلر کا، ارغوانی رنگ کا. اگر آپ پرانا عہد نامہ دیکھیں، بیسیکلی میں پرانے عہد نامہ کو بہت زیادہ کوٹ کرتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ نئے عہد نامہ کو آپ سمجھ نہیں سکتے آپ جب تک آپ کو اگر پرانا عہد نامہ سمجھنا ہے تو آپ اس وقت تک پرانے عہد نامہ کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ نئے عہد نامہ کو نہ سمجھیں. نئے عہد نامہ کا مکاشفہ پرانے عہد نامہ میں ہے اور پرانے عہد نامہ کا مکاشفہ جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں. بہت سارے لوگ پرانے عہد نامہ کو نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ اب اگر ہم بائبل پڑھ رہے ہوں تو یہ چیز ہمارے لیے کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ راکھ ہے، راکھ اٹھا لی گئی تو اس قربان گاہ پر پرپل رنگ کا یا ارغوانی رنگ کا کپڑا کیوں بچھایا گیا؟ اس کا ہماری نجات کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے. لیکن جب ہم بائبل کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، یاد رکھیں خیمہ اجتماع میں 4 قسم کے رنگ استعمال ہوئے. خیمہ اجتماع میں جو پردے لگے ہوئے تھے یا ہیکل میں جو پردے لگے ہوئے تھے اس میں 4 قسم کے رنگوں کا استعمال ہوا. نمبر 1 اٹ واز اے بلو کلر، نیلے رنگ کا. نیلا رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا نے موسیٰ کو بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز تھی کہ جب تو خیمہ اجتماع بنانا تو اس رنگ کا مذبح بنا، اس رنگ کا پردہ لگانا، اس کے بعد اس رنگ کا پردہ لگانا، اس کے بعد اس رنگ کا پردہ لگانا. خداوند نے موسیٰ کو اجازت نہیں دی کہ وہ خود پک اینڈ چوز کرے کہ مجھے کیا چیز خوبصورت لگتی ہے، کیونکہ خداوند نے جب اپنا ڈیزائن دیا تو ہر ڈیزائن میں نئے عہد نامہ کا مکاشفہ موجود ہے. ہاللیلویہ. خدا نے کہا کہ تو کس طرح کے رنگوں کو استعمال کرنا؟ پہلے نیلا رنگ استعمال کرنا. نیلا رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ آسمانی مکاشفہ کو. پھر اسے کہا کہ تو سفید رنگ کا استعمال کرنا. سفید رنگ کس چیز کو استعمال کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے پاکیزگی کو. پھر اس کو کہا کہ تو کرمزی رنگ کو استعمال کرنا، اسکارلٹ. وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر اسے کہا کہ تو ارغوانی رنگ استعمال کرنا، دا پرپل، کیونکہ یہ کنگ شپ کو، بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویہ. یہی 4 رنگ آپ کو باہر کے دروازے پر نظر آئیں گے. یہی 4 رنگ، کیونکہ جب ہم ہیکل کو یا خیمہ اجتماع کو اسٹڈی کرتے ہیں تو 3 حصوں میں ہے: بیرونی صحن، پاک مقام اور پاک ترین مقام. ذرا سے چینجز کے ساتھ یہی 4 رنگ آپ کو نظر آئیں گے. باہر کے دروازے میں بھی یہ 4 رنگ نظر آئیں گے، پاک مقام میں بھی آپ کو 4 رنگ نظر آئیں گے، اور پاک ترین مقام میں بھی یہ آپ کو 4 رنگ نظر آئیں گے. ہاللیلویہ. لیکن خاص طور پر کہا گیا کہ جہاں پر تو جانور ذبح کرتا ہے، جہاں پر تو قربانی دیتا ہے، اور جب وہ تو قربانی دے لے اور جب تو خیمہ اجتماع کو وہاں سے، جب تم خیمہ اجتماع کو وہاں سے ہٹانے لگو تو اس کو ارغوانی رنگ سے ڈھانپنا. ہاللیلویہ. ارغوانی رنگ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ مجھے آواز نہیں آئی. کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کنگشپ. آپ جہاں پر قربانی بہاتے ہیں، دیتے ہیں، جہاں پر خون بہاتے ہیں، جو جگہ تھوڑی سی گندگی سی نظر آتی ہے، وہاں پر آپ سب سے زیادہ قیمتی کپڑا استعمال نہیں کرتے. لیکن خداوند نے یہ کہا کہ جہاں تو قربانی دے، جہاں پر قربانی ہو، جہاں پر خون بہایا جائے، جہاں پر راکھ ہو،
जब वहां पर तुम हिलने लगो, आगे जाने लगो, खैमा इज्तिमा को जब मूव करने लगो, तो उसको अर्गवानी रंग से, हमेशा उसको अर्गवानी रंग से, पर्पल कलर से उसको ढांपना। हालेलुया। उस रंग से ढांपना जो बादशाहों का रंग है। कुर्बानी को उस रंग से ढांपना जो किसका रंग है? बादशाहों का रंग है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि बाइबल की ऑथेंटिसिटी जज्बातियत पर नहीं है। बाइबल की ऑथेंटिसिटी इसकी किस चीज पर है? मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, प्रोफेसीज पर, और नंबर 2 बाइबल की सिमेट्री पर। हालेलुया। बाइबल की सिमेट्री पर और मोहब्बत पर आपको बहुत सारी कोटेशंस मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रोफेसीज हैं और जो बाइबल की सिमेट्री है वो दुनिया की किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। मैंने आपको कई एक मर्तबा, शायद मैंने यहां पे भी बताया, जो लाहौर में चर्च है वहां पे भी, कि जब आप खैमा इज्तिमा को ऊपर से देखते हैं, सलीब आपको खैमा इज्तिमा में नजर आती है। जब भी आप खैमा इज्तिमा को ऊपर से देखेंगे और उसके फर्नीचर को आप देखेंगे, तो आपको उसके फर्नीचर में सलीब नजर आएगी। अब मैं वापस इस चीज पर आ रहा हूं, द सिमेट्री ऑफ बाइबल। उससे कहा कि जब तू उस राख को और जहां पर कुर्बानी देता है, जब तू खत्म कर चले और खैमा इज्तिमा को जब मूव करने लगो किसी और जगह लेकर, खुदावन ने स्पेशली ये लॉ दिए थे कि बनी काहात, जो काहात के कबीले के हैं, वो लोग क्या करेंगे, जो दूसरा कबीला है वो क्या करेगा, हर की एक जिम्मेदारी थी। और बनी का हाथ को इजाजत नहीं थी, मैं चलते चलते आपको बता दूं कि बनी का हाथ को इजाजत नहीं थी कि वो अहद के संदूक को हाथ लगाए। जब आप वो आगे जाके देखते हैं कि जब दाऊद अहद का संदूक मूव करने लगा और वहां पर एक शख्स ने हाथ लगाया और वो वहीं पे मर गया, और हम लोग परेशान होते हैं कि एक शख्स उसको गिरने से बचा रहा है, तो वो क्यों मर गया? वो इसलिए मर गया क्योंकि वो बनी का हाथ के कबीला से था और खुदावन ने इजाजत नहीं दी थी बनी का हाथ के कबीले को कि वो अहद के संदूक को हाथ लगाए। हालेलुया। सो ये जब खैमा इज्तिमा को मूव करने लगते तो बनी का हाथ का, सो बनी का हाथ की जिम्मेदारी थी कि वो जब ये कुर्बान गाह को मूव करे तो इसको हमेशा कौन से रंग का कपड़ा? पर्पल रंग का कपड़ा। उसकी रीजन क्या थी? पर्पल रंग के कपड़े की रीजन क्या थी? You will always find a throne at the cross. Hallelujah. आपको हमेशा सलीब पर बादशाहत के निशान नजर आएंगे। आपको हमेशा मसीह की मसलूबियत में खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह नजर आएगा। लोग जब मरते थे, जितने भी नबी आए, जब वो मरे, you will find them helpless, you will find them hopeless। कभी आपके पास टाइम हो तो आप नबियों की मौत को पढ़िएगा। कभी आपके पास टाइम हो तो नबियों की मौत को पढ़ेगा। उन लोग का जाते हुए हमारे लिए भी कुछ दुआ कर देना। लेकिन जब आप मसीह की मसलूबियत को देखेंगे तो you will not find a helpless man, hopeless man. You will always find the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. यहूदियों को मसीह के साथ क्या परेशानी थी? यहूदियों को मसीह के साथ क्या परेशानी थी? मेरे साथ देखें खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना उसका 19वां बाब, यूहन्ना उसका 19वां बाब और उसकी
19वीं आयत से, और पिलातूस ने एक किताबा लिखकर या कुतबा लिखकर सलीब पर लगा दिया और उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का, मुझे आवाज नहीं आई, उसने कुतबा बहुत से यहूदियों, उस कुतबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहां यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था और वो अब्रानी, लतीनी, यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार का इन्होंने पिलातूस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातूस ने जवाब दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। हालेलुया। They were not expecting a king at a cross. They were expecting a sinner at the cross. They were expecting some cursed one at a cross. They were not expecting a King of Kings and the Lord of Lords. अगर आपको मालूम हो कि यहूदियों के बादशाह की या इस्राएल के बादशाह की क्या अहमियत है, तो आप सैमुएल की किताब में चले जाएं। वहां पर बाकायदा एक बहस हुई। सैमुएल को लोगों ने कहा कि हमें एक बादशाह दे, जैसे गैर अक़वाम के बादशाह हैं वैसा हमें एक बादशाह दे। सैमुएल ने बुरा मनाया और उससे कहा कि तुम्हारा बादशाह यहोवा है, तुम्हारा बादशाह गैर अक़वाम की मानद बादशाह नहीं है, तुम्हारा बादशाह यहोवा है। हालेलुया। सो तुम गैर अक़वाम की तरह do not put your demands in front of me, क्योंकि तुम्हारा your king is Jehovah. हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने बहस की, सैमुएल फिर खुदावंद के सामने झुक गया। खुदावंद ये मुझसे बादशाह मांगते हैं, हालांकि तू इनका बादशाह है। और खुदावंद राइट फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट उससे कहा कि उसका रूह मुजामत करता है, लेकिन उसका रूह हमेशा मुजामत नहीं करता रहता। हालेलुया। कुछ वक्त वो मुजामत करता है, लेकिन हमेशा मुजामत नहीं करता रहता। इफ वी रिजेक्ट द salvation and if we reject, खुदा को अगर हम रिजेक्ट करें टाइम एंड अगेन, एक टाइम आता है खुदावन हमें छोड़ देता है। बाइबल में लिखा है नए अहदनामा में, फिर उसने उनको उनकी गंदी शहवतों में छोड़ दिया, फिर उन्होंने खुदा ने उनको छोड़ दिया। जब सैमुएल ने खुदावन से कहा ये मुझसे बादशाह मांगते हैं, हालांकि तू इनका बादशाह है, खुदावन ने सैमुएल से कहा जैसा ये कहते हैं वैसा कर दे। सो जब यहूदियों ने ये कुतबा पढ़ा कि यीशु मसीह नासरी यहूदियों का बादशाह, तो उनका फौरन ध्यान सैमुएल की किताब पर गया। हालेलुया, हालेलुया चर्च। उनका फौरन ध्यान सैमुएल की किताब में कहा गया, जहां पर यहोवा को वो क्लेम, जहां यहोवा ने कहा था कि मैं इनका बादशाह हूं, और सैमुएल ने कहा कि तू इनका बादशाह है, ये गैर अक़वाम को मुझसे बादशाह क्यों मांगते हैं। इसीलिए खुदा ने कहा कि जब कुर्बान गाह के मज़बा को ढांपे तो उसको आम लिबास में ना ढांपना, बल्कि उसको उस कपड़े में ढांपना, उस रंग में ढांपना जो बादशाहों का रंग है। क्योंकि जो कुर्बान होगा वो आम शख्स नहीं होगा, वो आम इंसान नहीं होगा, बल्कि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह होगा। हालेलुया चर्च। You will always find a king at the cross. हालेलुया। खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। इसलिए दूसरा, यहूदियों को क्या प्रॉब्लम था? मरकस 2 बाब उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है कि ये इंसान, ये एक आम इंसान है, ये क्यों
लोगों के गुनाह मुआफ करता है। खुदा के अलावा गुनाह मुआफ करने का इख्तियार किसी को नहीं। रिमेंबर चर्च, जब खैमा इज्तिमा के दरवाजे के अंदर दाखिल होते, मैं क्वेश्चन करने लगा, कौन से 4 रंग का दरवाजा था? जो सोए हैं उनसे नहीं मैं पूछ रहा, मेरे यहाँ पे क्रिटिक्स भी बड़े बैठे हुए। जो मैं लाहौर च मैसेज देना, मेरी धियाँ कहंदियां ने कि तुझे मैसेज देना नहीं आता। मेरी बेटियाँ छोटी हैं जो ट्विंस हैं, और यहाँ पे मुझे अतिया नहीं छोड़ती, तूने क्या मैसेज दिया था? तो मेरे लाहौर में भी बड़े तनकीद करने वाले, यहाँ पे भी बड़े। अच्छा, कौन कौन सा रंग था? दरवाजे पे सफेद, नीला, अर्गवानी, किरमजी। नीला मुकाशवा, सफेद पाकीज़गी, किरमजी कुर्बानी स्कारलेट, और अर्गवानी पर्पल बादशाहत। राइट। थोड़ा सा जब आगे जाते हैं, पाक मुकाम का जब आगाज होता है, तो यही 4 रंग मिलते हैं। When you travel with Jesus Christ, you start to get his revelation. He starts manifesting himself on you. हालेलुया। अगर आप कुर्बान गाह से ही वापस चले जाएं, आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जान सकते। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ कुछ देर बोलना पड़ेगा, उसके साथ कुछ देर बात करनी पड़ेगी, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और वो अपने आप का मुकाशफा आप पर जाहिर करता जाएगा। हालेलुया। अब आगे जब पाक मुकाम का आगाज होता है, तो पाक मुकाम में भी यही 4 रंग हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क है। कौन से 4 रंग इस्तेमाल होते हैं? सफेद, नीला, अर्गवानी और किरमजी। लेकिन जरा सा फर्क है, थोड़ा सा आपको वहां पर सोना भी मिलता है। हालेलुया। बैरूनी दरवाजे पर सोना नहीं था, लेकिन पाक मुकाम पे जरा सा सोना भी मिलता है, और सोना मसीह की अलूयत को जाहिर करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, दीनदारी का भेद तो बड़ा है, यानी खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ, गॉड दैट मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। हालेलुया। सो जब हम सलीब को देखते हैं, उससे कहा तू कौन है, ये कौन है? जब वो यरूशलेम में दाखिल होने लगा, उससे कहा ये कौन है? और फिर जब मसीह ने गुनाह माफ किए, उन्होंने कहा ये कौन है? बहुत सारे लोग, एक शख्स ने कहा कि तू अपने आप को बचा, अगर तू वाकई इतनी कुव्वत का मालिक है, इतने इख्तियार का मालिक है, तो तू अपने आप को बचा। बहुत सारे लोग when they don't get the expected results from their prayers, from their church life, वो church life को छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग मसीह के साथ साथ चलते रहते हैं, फाइनली खुदावंद यीशु अपने आप को उन पर जाहिर करता है। हालेलुया। दूसरे ने कहा, उसने कहा खुदावंद जब तू अपनी बादशाहत में आए, इन यहूदियों को, इन सरदार काहिनों को, इन स्कॉलर्स को बहस करने दो। ये कौन सी बहस में लगे, इनको बहस करने दो। लेकिन मैं तुझसे एक बात मांगता हूं, जब तू अपनी बादशाहत में आए, मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट अ स्कॉलर, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, मेरे साथ कोई डेजिग्नेशन नहीं है, मैं तुझसे एक दुआ करता हूं, मेरा ईमान तुझ पर है, जब तू अपनी बादशाहत में आए मुझे याद रखना। हालेलुया चर्च। सिर्फ वो लोग मौजज़ात पाते हैं that keep on believing in Jesus Christ. Hallelujah. हारून
मूसा, जब तुम इस कुर्बान गाह को हिलाने लगो तो इसको हमेशा अर्गवानी रंग में लपेटना, क्योंकि ये कुर्बान गाह आम कुर्बान गाह नहीं है। इस कुर्बान गाह की पेशन गोई है कि जो इसकी फाइनल कुर्बान गाह है, जो इसकी फाइनल कुर्बानी है, वो कोई आम शख्स नहीं होगा। वो ना तो लानती होगा, वो ना गुनहगार होगा, बल्कि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह होगा। जो कोई सलीब को देखेगा वो सिर्फ उस सलीब को नहीं देखेगा, बल्कि वो सलीब पर खुदावंदों के खुदा, he will find a throne at the cross, जिसके पास ये इख्तियार है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया चर्च। उन्होंने कहा हम तुझे, अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोग we sometimes become 70 disciples। आपको मालूम है खुदा यीशु मसीह के 70 शागिर्द था, लेकिन वो सब इसलिए थे कि ये जब आएगा तो ये हमको बादशाहत अता करेगा। याद रखें, सफर शुरू करने वाले बहुत होते हैं, सफर जारी रखने वाले बहुत कम होते हैं। और बाइबल का लॉ ये है कि जो सफर जारी रखते हैं, खुदावंद उन पर अपने आप को जाहिर करता है। हालेलुया। 70 शागिर्द थे, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, उन्होंने कहा खुदावंद हमने तो तेरे नाम से बदरुओं को निकाला। याद रखिए यहूदा इस्करियोती उनमें से एक था जिन्होंने आकर कहा कि हमने तेरे नाम से बदरुओं को निकाला है। सिर्फ मौजों के पीछे ना जाया करें। मौजों से हम खुदा के कलाम की सच्चाई को नहीं जान सकते। आखिरी दिनों में बहुत सारे लोग वो भटकेंगे जो निशान देखने के लिए बड़े खुश रहते हैं, जो निशानों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि सांप मिस्र के जादूगर भी बना सकते हैं, और जो मिस्र के जादूगर सांप बनाते हैं, जो निशान देखने के चक्कर में रहते हैं, वो मिस्र के जादूगरों के पीछे भी चले जाएंगे कि इन्होंने भी सांप बना लेते सन। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती भी उनमें से एक था। 5000 लोग थे, हजारों लोग थे जिन्होंने खुराक खाई, लेकिन जब वो सलीब पर जाने लगा बहुत कम लोग रह गए। और जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया, वहां पर कितने शागिर्द थे? जहां पर उसका चेहरा बदल गया, कितने लोग थे? 3 लोग थे। हालेलुया। जब आप सलीब के करीब जाएंगे, यू विल फाइंड अ थ्रोन एट द क्रॉस। दुनिया जब अपने अंजाम तक पहुंचती है, जैसे जैसे आप उसके करीब जाएंगे, वैसे वैसे खैमा इज्तिमा के दरवाजे से हम दाखिल होते हैं, 4 रंग हैं, सोना नहीं है। पाक मुकाम में जाने लगते हैं, 4 रंग हैं, थोड़ा सा सोना ऐड हुआ। ये चर्च एज है। ये जो पाक मुकाम है, इसको चर्च एज भी कहा जाता है। पुराना अहदनामा 3 ज़मानों को जाहिर करता है। शरीयत के ज़माने को, रूल कुदस के ज़माने को, रूल कुदस का ज़माना चर्च एज भी कहलाता है, और पोस्ट चर्च एज या बादशाहत की एज या अब्दियत की एज, जो कि खुदा की बादशाहत की एज, एवरलास्टिंग एज जिसको कहते हैं। थोड़ा सा हम आगे गए तो हमें ज़रा सा सोना नज़र आया, जो मसीह की अलूयत को जाहिर करता है। हालेलुया।
خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کیا. انہوں نے کہا ہم تجھے اچھے کاموں کے سبب سے تجھے نہیں مصلوب کرنا چاہتے, یا ہم تجھے اچھے کاموں سے سنسار نہیں کرتے, بلکہ اس لیے سنسار کرتے ہیں کہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو کیا کرتا ہے. مجھے نہیں آواز آئی. انسان ہو کر اپنے آپ کو کیا بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے. اور اس سے کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا. پھر نہیں مجھے آواز آئی. میں تھا نہیں ہوں, کیونکہ خدا کا جو نام ہے, خدا نے موسیٰ سے کیا کہا جب تو فرعون کے پاس جائے تو کیا کہنا؟ اس کو کہنا کہ میں ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا ہے. I am that I am. I am is the one of the name of the Lord God. اور اسی لیے اس سے کہا گرامیٹیکلی یہ صحیح نہیں ہے, اس سے پہلے ابراہیم تھا میں تھا, دیٹ از اے گرامیٹیکلی کریکٹ سینٹینس. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں. ہاللیلویہ. سو جب تو قربان گاہ کو وہاں سے ہٹائے تو عام کپڑے میں نہ ہٹانا, کیونکہ یہ عام قربان گاہ نہیں ہے, بلکہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کی قربان گاہ ہے. ہاللیلویہ چرچ. سو when the throne was at cross, بہت سارے لوگوں نے مذاق بنایا, but when the cross was at throne, تب کیا ہوگا؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب صلیب, جب تخت میں صلیب ہوگی. میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں مکاشفہ اس کا 5واں باب. مکاشفہ اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت پڑھوں میں. پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا, کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. یہ کون سی کتاب میں پڑھ رہا ہوں جی؟ ریولیشن. اور یہ ریولیشن یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ میں پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں دوبارہ. جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دانے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی. کہاں پہ ایک کتاب دیکھی؟ لیکن کہاں, کس کے دانے ہاتھ میں؟ جو تخت پر بیٹھا تھا. اب آگے دیکھتے جائیں. پھر میں نے ایک زوردار فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا, کون اس کتاب کو کھولنے اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. میں اس بات پر زار رونے لگا, کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا, مت رک, دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے, اس کتاب اور اس کی 7 مہریں کو کھولنے کے لیے غالب. کیا غالب آیا؟ میں ریکویسٹ کروں گا جب آپ چرچ آئیں تو اپنی بائبل لے کر آیا کریں. میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں میں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا, میں نے اس تخت, چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ 7 آنکھیں تھی. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں. ہاللیلویہ. 4ویں آیت پڑھیں گے. جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے. ہاللیلویہ. اس سے کہا جب میں نے تخت کو دیکھا اور میں نے اس میں دیکھا تخت پر کوئی بیٹھا ہے, اور اگر بائبل میں ہم پڑھیں مکاشفہ میں لکھا ہے ایک ہی تخت ہے اور اس پر ایک ہی بیٹھا ہے. اس سے کہا اس تخت کے جو بیٹھا تھا اس کے دانے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور اس کتاب کو کھولنے کے کوئی قابل نہیں تھا. پھر اس سے کہا کہ جب میں نے غور سے دیکھا میں زاروں قطار رونے لگا. پھر اس سے کہا کہ مجھے تخت کے بیچ میں, کہاں پر؟ ذبح کیا ہوا برا نظر آیا.
Hallelujah. There was a cross at the throne. Hallelujah. When there was a throne at the cross, लोग मजाक बना रहे थे, लोग तमस्कर उड़ा रहे थे, उसके मुंह पर तमाचा मारते थे और कहते थे कि कौन है जिसने तुझे मारा। लेकिन याद रखें कि जब when there will be a cross at the throne, तब लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है तब वो सफेद घोड़े पर होगा और खून में छिड़की हुई पोशाक पहने होगा, ताकि लोग पहचाने कि जिसके मुंह पर तुमने थूका था, जिसको कोड़े मारे थे, जब तख्त पर, जब सलीब पर तख्त था, तब तुम लोगों ने उस पर एतराज किया था। अब तख्त में वही सलीब मौजूद है। हालेलुया। पुराने अहदनामा में लिखा है कि कुर्बान गाह पे जब खून बहाया जाए, हालेलुया, लुक एट द सिमेट्री ऑफ बाइबल, लुक एट द सिमेट्री ऑफ बाइबल, तो तू उस खून को लेना और अहद के संदूक पर जाना और वहां पर उस खून को छिड़क देना। अहद का संदूक रिजेंबल्स द थ्रोन ऑफ गॉड। हालेलुया। खून पे जहां खून बहाया है वहां पे बादशाहों का रंग देना, लेकिन उस खून को लेकर जाकर तख्त पर छिड़कना। और सरदार काहिन एक ही मर्तबा, साल में एक मर्तबा अहद के संदूक के पास जाया करें। हालेलुया। एक ही मर्तबा जब बादशाहत होगी, जब वहां पर यूहन्ना रो रहा था कि कौन मुझे नजात मुहैया करेगा, एक ही मर्तबा उसने तख्त में ज़बा किया हुआ बर्रा देखा। हालेलुया। और अब वहां पर मजाक उड़ाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने खून से छिड़की हुई पोशाक पहनी थी, उसके हाथों में सुराख थे। अब कैसा वहां पे माहौल होगा? खुदावंद के कलाम में लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे छेदा है, those who rejected him, those who mocked him, those who never accepted his throne at the cross will bound to accept his cross at the throne. हालेलुया। और फिर कलाम में लिखा है हर एक घुटना उसके सामने, पहले वो कहेगा आए पहाड़ों हमें छुपा लो, सानू तो पता ही नहीं सी, हम तो इसको दुनिया का मारा कूटा समझा, हमने तो इसको रिजेक्ट किया, हमने तो इसका मजाक बनाया, हमने तो इसको, क्योंकि हमें याद रखें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी है, उसका नाम अजीब, हमें अजीब से कोई मसला नहीं है। उसका नाम मशीर, हमें मशीर से भी कोई मसला नहीं है। उसका नाम सलामती का शहजादा, हमें सलामती के शहजादे से भी मसला नहीं। सानू मसला पैंदा है जो गल होंदी है, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर। हालेलुया। अब्दियत का बाप। हालेलुया। हमें अजीब से कोई नहीं, जितने मर्जी मौत से करे, वी आर देयर टू एक्सेप्ट यू। हमें मुशीर से भी कोई मसला नहीं है, वी आर देयर टू एक्सेप्ट यू। हमें सलामती के शहजादे से भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आप पर अपने आप को खुदाए कादर और अब्दियत के बाप के तौर पर जाहिर करता है, देन वी गेट एन इशू। हालेलुया चर्च। लेकिन बाइबल में लिखा है हर एक घुटना उसके सामने खा और हर एक बात, हर एक जुबान इकरार करेगी फकत यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएं, हम सब अपने सरों को झुकाएं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, सब अपने लिए दुआ करें। हालेलुया।
खुदावंत जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे खुदा, हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूँ मेरे खुदावंत, नाम बनाम एक एक फर्द के लिए मेरे खुदावंत तुझसे दुआ करता हूँ। इसी लम्हा अपने हाथ को बढ़ा मेरे खुदा, अपने लोगों को छू मेरे खुदावंत, कुव्वत है मेरे खुदा कि हम तेरे मुकम्मल मुकाशफा पर ईमान रखें मेरे खुदावंद। जितने लोग तेरे घर में मौजूद हैं, जो है खुदावंद अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ रुकावटों में हैं, जो बंधनों में बंधे हुए हैं, आंधे की जंजीरों में जकड़े हुए मेरे खुदा, हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूँ मेरे खुदा, नाम बनाम एक एक फर्द के लिए हर किस्म की रुकावट, हर किस्म का बंधन, आंधे की जंजीरें इसी लम्हा इसी वक्त तेरे यीशु नाम में जाते रहे मेरे खुदा। सब मिलकर कहें हालेलुया। खुदा जितने लोग तेरे घर में मौजूद हैं, जो बीमार हैं, कमजोर हैं, नातवा हैं, तकलीफ और दर्द में हैं, हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूं। बीमार बदनों पर तेरा पाक खून चाहते हैं, कमजोर अज़ा पर तेरा पाक खून चाहते हैं, इसी लम्हा अपने हाथ को बढ़ा, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की तकलीफ, हर किस्म का दर्द इसी लम्हा इसी वक्त मेरे खुदावंदा तेरे यीशु नाम में चाहता रहे मेरे खुदा। सब मिलकर कहे हालेलुया। In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord Jesus.